Masih bersama kami di Presisi Utama dan pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Beragam indikator menunjukkan laju inflasi di Amerika Serikat semakin mendekati target Bank Sentral atau Federal Reserve sebesar 2%. Tapi data dua bulan berturut-turut membuat cemas sebagian pihak. Bila berlanjut, kebijakan suku bunga tinggi bisa terus mencekik dunia usaha dan konsumen. Dan berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. For $8? Nah. Di Grand Rapids, negara bagian Michigan, Teresa, usia 66 tahun, semakin sering harus mengurungkan pembelian bahan makanan di supermarket. I love Honey Crisp, but $9 for a bag of apples? Nah, that's not good. Meski telah mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di kantin sebuah sekolah, Teresa tak juga merasa bisa mengejar tingginya laju inflasi. I won't be able to retire, especially with a child that I have here at home. I'm gonna have to work maybe till like about 70 or 72. Masih di Grand Rapids, tingginya inflasi juga membebani seorang pemilik UMKM. If inflation is going down, that's great, but I have not seen any of my bills get cheaper. It does not feel like it's gotten better. Indeks harga konsumen, salah satu indikator utama laju inflasi, menunjukkan penguatan pada Februari, meningkat 3,2% dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka pada Januari saat indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 3,1%. Dengan demikian, 2 bulan berturut-turut, indikator laju inflasi ini telah meningkat melebihi ekspektasi. Sementara pemantauan harga di tingkat grosir dalam indeks harga produsen atau PPI akhirnya juga melebihi ekspektasi, naik ke angka 1,6% secara tahunan. Perkembangan yang bisa membuat Bank Sentral AS atau Federal Reserve menunda penurunan suku bunga acuan. Having hotter than expected PPI and CPI reports this week means that the likelihood that the Fed is going to surprise anyone and cut before June is highly unlikely. I am now beginning to think it's unlikely that they will cut in June either, as long as inflation stays sticky high. And in the case of PPI, it was energy prices that pushed up that number. I just don't know how exactly the Fed is going to be able to justify cutting rates. Bila the Fed terlalu cepat menurunkan suku bunga acuan, maka perekonomian AS berpotensi kembali kepanasan. If you think about the whole point of cutting rates or raising rates, it's to control demand in the economy, right? So if you have strong demand, as we do, and you have robust job markets and companies are doing really well, and you cut rates too soon, you accelerate and potentially overheat the economy. And so that is really the question here. I don't think demand has stepped back enough to justify cutting rates at this time. The Fed terakhir menaikkan suku bunga acuan pada Juli 2023 setelah menaikkannya 11 kali sejak Maret 2022 guna mengendalikan inflasi yang sempat menembus 9%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.